Hello and welcome to Exam Sastres. সকলো এসপিৰেণ্টকে নমস্কাৰ আৰু আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো বহুত সময়ত এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে যে আমাৰ যিসকল এসপিৰেণ্ট আছে ফৰ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনছ তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কনফিউজনত থাকে যে তেওঁলোকে কোনটো এক্সাম কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, তাৰ প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব। কাৰণ বহুতেই আছে যিসকল এসপিৰেণ্ট আছে বহুতে এটা এক্সাম নহয় দুই তিনিটা এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে। চ' আজি সেই কথাখিনিক লৈ আজিৰ যোনটো ছেশ্যন এই ছেশ্যনটো আচলতে আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' দ্য ডিক'ডিং দ্য ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ ADRE আছাম পুলিচ এণ্ড টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন সকলোৱে ধৈৰ্য ধৰি পেলাই যাতে ছেশ্যনটো চাই আৰু এইটো এটা লাৰ্ণিং লেশ্যন হ'ব বুলি মই ভাবোঁ বেলেগ বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে যিসকল এছপিৰেণ্টে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। অ'কে, আৰু মই এই ছেশ্যনটো বাইলিংগুৱেল ৰাখিম কাৰণ কেলে বহুত এনেকুৱা আমাৰ যিসকল বৰাক ভেলীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ অকণমান অসমীয়া বুজি পোৱাত কিছু সংখ্যকৰ অসুবিধা থাকে আৰু বাকী এজ এ হ'ল মই অসমীয়া আৰু হিন্দীতে এই ছেশ্যনটো মই কণ্টিনিউ কৰিম। চ' আমি আৰু ডিছকাছ কৰিম वाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल्ड। ठीक है, किस लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं अलग अलग एग्जाम में जाके इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we should know the competition scenario for different state government examinations like ADRE, Assam Police and TET examination. আমি জানিব লাগিব যে প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ যোনটো কম্পিটিশ্যন লেভেল সেই কম্পিটিশ্যন লেভেলটো কি হয়। কাৰণ আমি যদি সাগৰ এখনত সাঁতুৰিব লাগে, সাগৰৰ গভীৰতা বা এটা পুখুৰীত যদি আমি সাঁতুৰিব লাগে তাৰ গভীৰতাটো আমি জানিব লাগিব। আমি যদি কম্পিটিশ্যন এটাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে কিমান পাৰ্টিচিপেণ্টছে জইন কৰিব, মোৰ কাৰণে সেই কম্পিটিশ্যনৰ লেভেলটো কেনেকুৱা হ'ব, এই গোটেইখিনি কথা আচলতে আমি জানিব লাগিব। সেইকাৰণে ষ্ট্ৰেটেজি ডিকোড কৰাৰ লগতে কিয় ষ্টুডেণ্টছে ফেইল কৰে আৰু আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। ঠিক আছে, তো ষ্ট্ৰেটেজি ডিছকাশ্যন करने के साथ साथ इतने सारे स्टूडेंट्स हर साल क्यों फेल कर जाते हैं, ये सभी चीजें हम लोग इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। देखो, पहली बात तो है कि कंपटीशन सिनेरियो हम लोग को समझना है। ये वाला जो मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स रखा है that was about ADRE 2.0 যিটো ৰিচেণ্টলি হৈ গ'ল ADRE 2.0। সেই 2.0ত কিমান মানুহে তোমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে, কিমান মানুহ ছাকচেছ পালে, সেই কথাখিনি আচলতে আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব। চি टोटल एप्लीकेशंसर कथा बा एप्लीकेंट्सर कथा जो चाओ प्राय 32 लाख मानुए 32 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। ठीक है, 18 लाख ने ग्रेड 3 के लिए, 13 लाख ने ग्रेड 4 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। ঠিক আছে, তো ভাবি লওক কিমান মানুহ আছে অসমত, কিমান যুৱক যুৱতী আছে যিসকলে এই চাকৰিটোৰ কাৰণে এই এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে। বাট ইম্পৰ্টেণ্ট to know that যে কিমান মানুহে একচুয়ালি एग्जाम तो एपियर কৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বেছি गुरुत्वपूर्ण। ठीक है, कितने लोगों ने एग्जाम में अपियर किया है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को समझना चाहिए एंड दैट इज द रियल कम्पिटिशन फॉर अस। और সেইটোৱে আচলতে আমাৰ কাৰণে প্ৰকৃত যিটো কম্পিটিশ্যনৰ মানে যিটো কম্পিটিশ্যন লেভেল সেই লেভেলটো আমি মানে ডিনোট কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰায় 17 লাখ মানুহ, 17 লাখতকৈ বেছি 17,31,606 গৰাকী কেণ্ডিডেটে एग्जाम अपियर कर ले। ठीक है, 17,31,616 लोगों ने एग्जाम अपियर किया था। अब देखो इसके बाद आउट ऑफ 17 lakhs, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक बिलो 1% जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उन लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया। 17 लाखर পৰা 16,000, ঠিক আছে, মানে 1%তকৈ তলৰ যিসকল মানে তলত যিমানখিনি কেণ্ডিডেট আছিল প্ৰায় 16,000 কেণ্ডিডেটক কি হৈ গ'ল স্কিল টেষ্ট দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মতা গ'ল। ৰাইট, আৰু ফাইনেল শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট কিমান ওলালে, যিসকলে বৰ্তমান চাকৰি পালে প্ৰায় 7,650 গৰাকী কেণ্ডিডেটে কি পালে চাকৰি পালে। মানে তুমি ভাবি লোৱা যে 0.5% सक्सेस रेशियो। ठीक है, सक्सेस रेशियो कितना है, परसेंटेज कितना है, दैट इज 0.5% ओनली आउट ऑफ द टोटल एपियर्ड कैंडिडेट। अब मैं जो 32 लाख के बारे में मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, 17 लाख लोगों में से सिर्फ 7,650 लोगों को ऑलमोस्ट 0.5% लोगों को क्या मिल गया है, जॉब मिला है। तो दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन फॉर ADRE। ठीक है, तो पहले कंपटीशन लेवल समझ लेते। जो लोग अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं, যিসকল এতিয়ালৈকে সিৰিয়াছ হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তুমি 0.5% 0.5% যিটো ক্লাব সেই ক্লাবটোত সোমাব লাগিব টু কোৱালিফাই দ্য এক্সামিনেশ্যন এণ্ড ইউ শুড হেভ ডেট প্ৰিপাৰেশ্যন লেভেল। ঠিক আছে, নেক্সট হৈ গ'ল যে আসাম পুলিচৰ যোনটো সাব ইন্সপেক্টৰ এক্সাম হয়
সেই সাব ইন্সপেক্টৰ এক্সামটোত কিমানটা পোষ্ট আছিলে কি কথা আমি তোমালোকে হয়তো বহুতে জানা যিসকলে আসাম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা বা তাৰ ষ্টেজ কেইটা থাকে সি যোৱাবাৰ কি হৈ গ'ল 144 ঠিক আছে সাব ইন্সপেক্টৰ यूबी आसाम पुलिसर जो यूबी में 144 पोस्ट का वैकेंसी आए थे ठीक है उनमें साथ में 7 एसआई पोस्ट एपीआर और आसाम पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी निकाला गया था 51 पोस्ट सब इंस्पेक्टर एबी के लिए निकाला गया था ठीक है जो कमांडो बटालियन का है एंड 1 पोस्ट फॉर असिस्टेंट डेप्यूटी कंट्रोलर अब ये थोड़ा अलग है ठीक है अब बात ये देखो कि सब इंस्पेक्टर में भी ऑलमोस्ट आप अगर सक्सेस रेशियो देखेंगे ठीक है तो डेट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1 to 2%। अब यहाँ पे मैं ये सब बातें डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे जो स्टेजेस है ये हम लोग को जानना है देखिए पहले जो होता है एक कॉमन रिटन टेस्ट होता है ये आप सभी को मालूम है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड एक आपका क्या होता है एग्जाम होता है सिलेबस क्या है क्या नहीं है वो डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ठीक है जहां पे आपका मेजरमेंट लिया जाएगा हाइट मेजरमेंट ठीक है चेस्ट एंड अदर स्टैंडर्ड्स देखा जाता है अगर ठीक है कोई बात नहीं एक एस्पिरेंट है रिटन क्वालिफाई करने के बाद वो अगर उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो पास हो जाते हैं फिर वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उनको बुला लेते हैं ठीक है মানে তাৰ পিছত কি হয় ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট যে তুমি দৌৰিব পাৰা নাই মিনিমাম যিখিনি দৌৰিব লাগে ফিজিক্যালি তুমি কিমান এক্টিভ সেই বস্তুটো তোমাৰ চোৱা যায় লং জাম্প হওক পুশ আপছ হওক আৰু আদাৰ তোমাৰ ৰিকোয়াৰ্ড টাস্কখিনি কৰিব দিয়া যায় এইটো হৈ গ'ল কমন এজ এ হোল তিনটা ফেজত হয় ঠিক আছে रिटन एग्जामिनेशन प्रथम तारपिছত হ'ব যে তোমাৰ স্ট্যান্ডার্ড টেষ্ট এটা ল'ব দেন এফিচিয়েন্সি টেষ্ট এটা লয় যেটো পেড বুলি কয় ঠিক আছে তারপিছত তোমাৰ কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে টেকনিক্যাল বা কিছুমান ট্ৰেড পোষ্টৰ কাৰণে এটা বেলেগ থাকে ট্ৰেড প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট থাকে হেতু নরমাল এসআই খিনি জুনে এপ্লাই কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয় প্ৰ্যাকটিক্যাল টেষ্ট থাকে এওঁলোকৰ কাৰণে নহয় ঠিক আছে আৰু লাষ্টত কি হৈ যায় ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন তো তুমি ৰিটেন এক্সাম দিব লাগিব फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट তুমি কোৱালিফাই কৰিব লাগিব দেন তুমি ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট যোনটো আছে যেটো পেড বুলি কয় পেডটো কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত তোমাৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হ'ব এন্ড আফটাৰ দ্যাট ইউ উইল গেট দ্য জব ঠিক আছে সো দ্যাট ওয়াজ अबाउट আসাম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰ এক্সামিনেশন সি ইয়াতো বহুত মানুহে এপ্লাই কৰে মই কৈছো যে ইয়াতো তোমাৰ সাকসেস 1 ৰ পৰা 2% মানুহে পায় ঠিক আছে তো তুমি সাব ইন্সপেক্টৰ ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে 1 ৰ পৰা 2% মানুহৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব নেক্সট হৈ গ'ল যে কম্পিটিশন সিনাৰিও ফৰ টেট কাম ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সামিনেশন এটা যিসকলে টেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাই তোমালোকে অলপ স্কিপ কৰি দিব পাৰা ঠিক আছে ভিডিওটো নাও মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেন্ট বহুত দিনৰ পাছত যেহেতু এবাৰ হ'ল তো কম্পিটিশন লেভেলটো তোমাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে যে তোমাৰ মানে পোষ্ট বেছি আছিল কাৰণে ইমান কম্পিটিশন লেভেল নাছিলে তথাপি কম্পিটিশন ওয়াজ দে এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে নাছিলে বাট কম্পিটিশন ওয়াজ দে ঠিক আছে 48,600 students কি কৰিলে তোমাৰ they were enrolled in the examination and 91% কি কৰিলে appear কৰিলে total vacancies আছিল 9,700 one of the largest vacancies ever ঠিক আছে graduate teacher যেটো আছিল যা কয় পিজিটি আই এম সো সৰি জিটি বুলি কোৱা হয় তাৰে কিমান মানুহ আছিল অলমোস্ট 8,230 জন তো ইয়াতে অকমান কম্পিটিশন লেভেলটো কম কিন্তু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে যিখিনি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ টিচাৰ্স হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ভ্যাকেন্সি আছিল 1487 টা ঠিক আছে তো ইয়াত লেভেল অফ কম্পিটিশনটো অকমান হাই আছিল 91% মানুহে এটেন্ড কৰিলে এক্সামিনেশন কিন্তু 48,600 ষ্টুডেন্টছে কি কৰিছিল অলমোস্ট তোমাৰ এপিয়াৰ কৰিছিল তো এপ্ৰক্সিমেটলি তোৱা যদি আমি ক'বলৈ যাও ইয়াতে যেটো সাকসেস ৰেশিও আছে এটো যথেষ্ট বেছি হয় দোজ হু হ্যাজ লাইক ডান বিএড ঠিক আছে তেওঁলোকে টেট এক্সাম দিব পাৰে আৰু প্ৰায় তোমাৰ ধৰা যদি চাব যোৱা তেতিয়া হলে এপ্ৰক্সিমেটলি 20% মানুহে কি কৰিলে চাকৰি পালে এপ্ৰক্সিমেটলি কৈছো ঠিক আছে এতিয়া এখিনিটো হৈ গ'ল কম্পিটিশন সিনাৰিও নেক্সট আমাৰ কাৰণে হ'ব যে সিলেবাস যোনখন আছে এটা প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ সিলেবাস কি হৈ যায় অলপ বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু আমি যদি এনেকে ভাবো যে প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ সিলেবাস বেলেগ বেলেগ हर एक एग्जाम का सिलेबस अलग अलग है तो हम लोग को अलग से प्रिपरेशन करना मतलब पड़ेगा लेकिन ऐसी बात नहीं है आप अगर बेसिक अगर सिलेबस आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो सिलेबस है उसमें कितने सारे सिमिलरिटीज है आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे ठीक है चाहे वो असम पुलिस हो चाहे वो एडीआरई हो डीएचएस डीएमई मैंने यहाँ पे नहीं लाया है लेकिन वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम है ठीक है उसके बाद जो भी आपका जेडब्ल्यू एग्जाम आ रहा है ठीक है एपीएससी डिपार्टमेंटल उठा के ले लीजिए बेसिक चीजें जो है ठीक है वहां पे 3 ही आते हैं
नंबर 1 जनरल स्टडीज एंड स्टैटिक जीके, ठीक है, पहला जो आता है दैट इज जनरल स्टडीज एंड स्टैटिक जीके, ठीक है। दूसरा जो आता है दैट इज क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग এনেকুৱা এটা অংগ বা জিএস এনেকুৱা এটা অংগ হয় যে তুমি যি एग्जाम দিব নোযোৱা কিয় তোমাক লগত प्रयोजन होबই। আৰু এটা पार्ट क्या है इंग्लिश। अब देखो इनमें से भी ठीक है इन 3 कैटेगरी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग लाइक आपका सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ एग्जाम के लिए कुछ एक टॉपिक नहीं भी चाहिए, अगर आप पढ़ लेंगे उसको भी तो दूसरे एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड आपको सेट करना है, एक प्रिपरेशन स्टैंडर्ड जब आप सेट करेंगे उसी तरीके से जब प्रिपरेशन करेंगे तब आप किसी भी एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम देके आप पास हो सकते हैं, ठीक है। प्रथम कथा हो गल कि যিকেইখন সিলেবাস আছে সেই সিলেবাস কেইখন আমাৰ মনত থাকিব লাগিব, ঠিক আছে, মনত থাকিব লাগিব। প্ৰথম আমি যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড ষ্টেটিক জিকে কেনেকৈ মনত থাকিব মই কৈ দিছোঁ। আমি এইটো বস্তু একদম কণ্টিনিউ কৰিবলৈ আমাৰ এনেকেই মনত থাকিব লাগিব যে ইণ্ডিয়া দি পেলাই ষ্টাৰ্ট हुआ, ठीक है, इंडिया रिलेटेड बेसिकली 4 पेपर्स है जो किसी भी एग्जाम में जनरल स्टडीज में किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट वन इज इंडियन हिस्ट्री, प्रथम कौन आमी जानो जे भारतवर्षर जी इतिहास আছে, ठीक है। दूसरा पेपर जो आता है दैट इज इंडियन पॉलिटी, ठीक है। सेकेंड कौन की है इंडियन पॉलिटी। सो इंडियन हिस्ट्री इंडियन पॉलिटी बेसिकली आमार जिनखन संविधान আছে, ठीक আছে, সংবিধানখনৰ লগতে গোটেই আমাৰ পলিটিটো জড়িত হয়, গতিকে আমি সংবিধানখনেই পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। স্ট্ৰেটেজি বা ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, বাট ষ্টিল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগিব, ইণ্ডিয়ান পলিটি পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান দি ষ্টাৰ্ট হোৱা 3 নম্বৰখন পেপাৰ হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী, ভাৰতবৰ্ষৰ যি আঞ্চলিক ভূগোল আছে, ठीक है। तीसरा पेपर कौन सा है इंडियन जियोग्राफी। उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी, भारतवर्षर अर्थव्यवस्था, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी बेसिकली। हाँ वेटेज थोड़ा कम होता है लेकिन इंडिया से ये 4 पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने क्या क्या बोला आप लोग भी लिख लीजिए, इंडियन से बेसिकली 4 पेपर से हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी, दैट मीन्स इंडियन हिस्ट्री इंडियन जियोग्राफी इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। এই 4খন পেপাৰটো আমাক লাগিবই, ঠিক আছে। 5 নম্বৰ পেপাৰখন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এখন ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয় दैट इज জেনেৰেল সায়েন্স, ঠিক আছে, জেনেৰেল সায়েন্স, ওকে। 6 নম্বৰ মই অলৰেডি দি থৈছোঁ যে কি আছে ষ্টেটিক জিকে, যেটো সাধাৰণ জ্ঞানৰ যেটো এটা পাৰ্ট আছে এই ষ্টেটিক জিকে, যেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়নৰ কথা তোমালোকক সুধিব, বেলেগ বেলেগ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছবোৰ ক'ত আছে, বেলেগ বেলেগ মিউজিক ডান্স ড্ৰামাৰ অৰিজিনৰ কথা তোমালোকক সুধিব, ঠিক আছে, গাল্ফ এণ্ড ষ্ট্ৰেটছৰ কথা সুধিব, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা ষ্টেটিক যোনবোৰ বস্তু সেইবোৰ ইয়াৰ পৰা তোমালোকক সোধা যাব, ঠিক আছে। তো ষ্টেটিক জিকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় টু ক্ৰেক এডিআৰই এক্সামিনেশ্যন অৰ লাইক এনি এক্সামিনেশ্যন লাইক আসাম পুলিচ অলছো, ঠিক আছে। তো ষ্টেটিক জিকেৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই। তো ইণ্ডিয়ান দি কেইখন পালোঁ 4খন পালোঁ, কি পালোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান পলিটি, মোৰ লগত কৈ গ'লেই হ'ল, য'ত তোমালোকে যেতিয়া চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো কৈ যাবা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড ইণ্ডিয়ান ইকনমি। 2খন এক্সট্ৰা পেপাৰ পাম, কি পাম জেনেৰেল সায়েন্স পাম আৰু ষ্টেটিক জিকে পাম, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি তাৰ পাছত কি থাকিব এটা পাৰ্ট থাকিব ডেট ইজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বহুত বেছি এছেঞ্চিয়েল হয় আজিকালি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, যি এক্সামে নিদিয়া কেলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যোনটো ৱেইটেজ সেইটো যথেষ্ট আছে। এতিয়া নেক্সট আমাৰ কাৰণে আহিব কি এই 7খন পেপাৰ হৈ গ'ল, ইণ্ডিয়ান দি 4খন, जनरल साइंस থাকিব, जनरल साइंस रहेंगे, इंडियन से 4 पेपर्स रहेंगे, उसके बाद आता है आपका स्टैटिक जीके, उसके बाद करंट अफेयर्स, तो 3 पेपर्स अलग, ठीक है, इंडियन से 4 पेपर्स, टोटल 7 पेपर्स यहाँ पे रहेंगे। आप देखो एक आसाम का पार्ट होता है क्योंकि जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं that will be conducted by the state government, ঠিক আছে। তো যেহেতু स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज হয় তো সেইকাৰণে আসামৰ এটা পাৰ্ট ইয়াতে দিয়া থাকিব। तो आसाम से भी देखिए जैसे इंडिया से 4 पेपर्स हम लोगों को मिला था, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, वही 4 पेपर्स आसाम के केस में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो কি পঢ়িব লাগিব আসামৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া, আসামৰ ক্ষেত্ৰত আসাম হিষ্ট্ৰী, ঠিক আছে, আসাম হিষ্ট্ৰী, দেন তোমাৰ আসাম আসাম পলিটি, ঠিক আছে, দেন থাকিব তোমাৰ আসাম জিঅ'গ্ৰাফি, কি থাকিব আসাম, ঠিক আছে, আসাম ইকনমি লিখি দিছোঁ, আসাম ইকনমি এণ্ড কি থাকিব আসাম জিঅ'গ্ৰাফি। মানে ইণ্ডিয়াত যিকেইখন আছিলে সেইকেইখন অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক লাগিব। अब देखो आसाम के केस में 2 इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पे ऐड हो जाता है, जैसे आपका हो गया आसाम
art and culture which is related to the history ঠিক আছে মানে art and culture আমি কেনেকৈ পঢ়াম যেতিয়া তোমাক art and culture পঢ়াম art and culture কি থাকিব বেসিক্যালি তোমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত থাকিব যে আমাৰ যি তোমাৰ কালচাৰেল ফেষ্টিভেলছ আছে ঠিক আছে অসমত যিমানবোৰ ফেষ্টিভেলছ আছে হিষ্টৰিকেল ফেষ্টিভেলছ আছে ঠিক আছে ট্ৰেডিশ্যনেল ফেষ্টিভেলছ আছে সেইখিনিৰ কথা আমি ইন ডিটেইল পঢ়িব লাগিব দেন আমি বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইবছৰ যিখিনি কুইজিনছ আছে তেওঁলোকৰ যি খাদ্যাভাস আছে ঠিক अलग अलग ट्राइब्स के बारे में हम लोग को उन लोग की जो क्लोथिंग स्टाइल है तो अलग अलग चीज़ें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा साथ में आर्किटेक्चर ऑफ असम ठीक है तो वहां पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे जैसे मान लीजिए कि एंशियन हिस्ट्री मीडिएबल असम हिस्ट्री एंड मॉडर्न असम हिस्ट्री तो एंशियन हिस्ट्री ऑफ असम एंड मीडिएबल हिस्ट्री ऑफ असम के टाइम पे कौन कौन सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था जैसे आर्किटेक्चर মানে কি হয় স্থাপত্যশিল্প রাইট কুল বা লগতে কি স্কাল্পচাৰেল আৰ্ট আমাৰ ইয়াত ডেভেলপ হৈছিলে যিবোৰ ভাস্কৰ্য শিল্প ইয়াতে ডেভেলপ হৈছিলে সো সেইবোৰৰ কথা আমি বেলেগ বেলেগ আফটাৰ কমপ্লিটিং দ্য ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আমি কি কৰিব লাগিব কোৰিলেট কৰি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত আমি সেই আৰ্কিটেক্সাৰ পাৰ্টটো পঢ়িব লাগিব তাৰ লগত বহুত কিছুমান বস্তু আহে তথাপিও মেইন হৈ গ'ল কি ডান্স ড্ৰামা ফেয়াৰ্ছ এণ্ড ফেষ্টিভেলছ ট্ৰাইবছ এণ্ড আৰ্কিটেক্সাৰ এণ্ড স্কাল্পচাৰেল আৰ্ট এইকেইটা বস্তু আমি বিশেষকৈ পঢ়িব লাগিব राइट सेकेंड कथा हो गल कि आसामर रिलेटेड और एखन पेपर থাকে दैट इज लिटरेचर तो लिटरेचर আমি কেনেকৈ পঢ়িম লিটাৰেচাৰ আমি ফ্যাক্চুয়ালি নপঢ়ো লিটাৰেচাৰ কেনেকৈ পঢ়িম সাপোজ আমি আসামৰ আসাম হিষ্ট্ৰী পঢ়িছো আসামৰ এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী পঢ়িছো সাপোজ আমি আসামৰ মিডিয়েবল হিষ্ট্ৰী পঢ়িছো राइट सपोज আমি আসামৰ তোমার मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िছো तो আমি কি करें मान लीजिए इन तीनों ही फेज ऑफ हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे जब लिटरेचर पढ़ा जाएगा कि एंशियंट टाइम पे कैसे लिटरेचर डेवलप हुआ था किस तरीके का लिटरेचर डेवलप हुआ था ठीक है और लैंग्वेज डेवलप हुआ था कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा साथ में मिडिवल असम हिस्ट्री में कोच आर्किटेक्चर आहूम आर्किटेक्चर आई एम सो सॉरी कि कोच लिटरेचर ठीक है आहूम टाइम में क्या क्या लिटरेचर था वैष्णवाइट लिटरेचर कैसे लिखा गया था प्री वैष्णवाइट लिटरेचर पोस्ट वैष्णवाइट लिटरेचर ठीक है इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग मिडिएबल असम लिटरेचर में भी पढ़ेंगे that we will associate those literary development phases with history ठीक है सर हम लोग क्या करेंगे हिस्ट्री के जो फेजेस है उसके साथ लिटरेचर की डेवलपमेंट को हम लोग कोरिलेट करेंगे टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग देन मॉडर्न डे लिटरेचर एंड मॉडर्न डे लिटरेचर केनेকৈ আমাৰ আমেৰিকান বাপ্টিষ্ট মিছনাৰীজখিনি আহিছিলে তেওঁলোকে কেনেকৈ সাহিত্য ৰচনা কৰাত হেল্প কৰিছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেকৈ ক্ৰিয়েটিভ লিটাৰেচাৰৰ জন্ম হৈছিলে দেন তোমাৰ কেনেকৈ জোনাকী যুগত লিটাৰেচাৰ ৰোমেণ্টিচিজমৰ এলিমেণ্ট আহিছিলে দেন পোষ্ট মডাৰ্ণ লিটাৰেচাৰত বৰ্তমান সময়লৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ লিটাৰেচাৰ লিখা গৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট আহিছে সেই ফেজেছ অফ ডেভেলপমেণ্টখিনি আমি তোমালোকক পঢ়াম ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল এতিয়া যদি ক'বলৈ যাওঁ জিএছ জিকে যোনটো পাৰ্ট আছে তাত কেইখন পেপাৰ পালো ইণ্ডিয়ান দি 4খন পেপাৰ ইয়াতে কেইখন পালো ইণ্ডিয়ান দি 4খন পেপাৰ 3খন এক্সট্ৰা জেনাৰেল সায়েন্স ঠিক আছে জিএসসি স্ট্যাটিক জিকে আৰু কারেন্ট এফেয়ার্স ইয়াতে 3টা পার্ট পালো তাৰপিছত অসমত কেইটা পার্ট পালো 6টা পার্ট পালো তো কিমান হৈ গ'ল 6 4 10 3 13 राइट टोटल আমি কিমানটা পেপার কিমানটা পার্টত পঢ়িব লাগিব 13 পার্টছত পঢ়িব লাগিব বহুতে ভাবে যে আসাম এন্ড ইটস পিপল বুলি যদি দি থৈছে হ'ব আৰু কিবা পঢ়িলেই হ'ব জিএস বি হ'ব জিএস হৈ যাব জিএস এনেকুৱা বস্তু নহয় ঠিক আছে জিএস তোমাক হেল্প কৰিব ইন কোৱালিফাইং দ্য এক্সামিনেশন সাপোর্টেড বাই কোৱান্টছ এন্ড লজিক্যাল ৰিজনিং কোৱান্টছ এন্ড লজিক্যাল ৰিজনিংৰ কথা তোমালোকে ইনো প্ৰত্যেকটো এক্সামত যেটো এপিয়াৰ কৰি আহিছা মই ভাবো যে তোমালোকে ইমানখিনি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে এবাউট কোৱান্টছ এন্ড লজিক্যাল ৰিজনিং क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग और तुम्हारे बेसिकली क्वांट सेगमेंट जो तो आसा देखिए क्वांट सेगमेंट जो है देखिए पहले इसके बाद मैं स्ट्रेटेजी जो वेटेज है वो भी मैं बताऊंगा कि कौन से एग्जाम के लिए किस पार्ट का कितना वेटेज होता है ठीक है तो क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग पॉज करके ये सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे समझाने लायक कुछ नहीं है ठीक है आप सबको मालूम है एंड इंग्लिश वाला पार्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स খিনি পঢ়িব লাগিব দেন তোমাৰ সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় তোমাৰ প্ৰেছি ৰাইটিং আৰু লেটাৰ ৰাইটিং সবতে নালাগে ডিপাৰ্টমেন্টাল পোষ্টবোৰত যিবোৰ एपीएससी डिपार्टमेंटल पोस्ट আছে एपीएससी भी निकालते हैं डिपार्टमेंटल ग्रेड 2 पोस्ट वहाँ पे ये सब चाहिए होता है लेकिन यहाँ पे एडीआरई और एसआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन কেনেকৈ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰিব লাগে কেনেকৈ প্যাসেজ এটা কৰিব লাগে সেই বস্তুবোৰ আমাক লাগিব along with spotting the error ক'ত ভুল আছে এৰৰ স্পট কৰাৰ এই বস্তুটো ইয়াতে আহে লগত তোমাৰ প্ৰিপজিশন বহুত আহে ঠিক আছে সিনোনিম এন্টোনিমস আমি দেখিবলৈ পাও তো মেইনলি এই 4টা 5টা ক্যাটাগৰীৰ কাৰণে এডিআৰই আৰু এসআই আৰু টেটৰ এক্সামত এইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি সাপোজ বাকি বস্তুবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহকে লাগে কোৱান্টছ আৰু লজিক্যাল ৰিজনিংৰ সব বস্তু এসআই কাৰণে টেটৰ কাৰণে বা এডিআৰই কাৰণে নালাগে
कोनोबा एटा एग्जामत जदि किबा एटा बस्तु लागे इटु एग्जामत ना लागे फॉर एग्जांपल एडीआरई के लिए ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ एक पार्ट चाहिए होता है जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन सब इंस्पेक्टर असम पुलिस के लिए एज ए होल असम पुलिस एंड टेट का रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए वो चाहिए नहीं होता है वो नहीं चाहिए होता है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सभी चीजें पढ़ेंगे ठीक है हम लोगों को उस लेवल पे उस फेज तक हम लोगों को प्रिपरेशन रखना है इसके नीचे जो भी स्टैंडर्ड होंगे हम ताकि हम सभी स्टैंडर्ड को हम लोग लाइक एक्वायर करके हम लोग उसको क्वालिफाई कर पाए तो इसीलिए हम लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा रखना है आमार जो प्रिपरेशन स्टैंडर्ड होबो सेटो अलप ऊपर राखिबले जाते तलत स्टैंडर्ड हलो जाते आमी एखिनि टैकल करिब बा डील करिब जाते पारो ठीक है आप देखिए हर एक एग्जाम में ना हर 3 अलग अलग कैटेगरी का वेटेज अलग होता है जैसे एडीआरई के लिए ठीक है फॉर एडीआरई जो जनरल स्टडीज एंड जीके है उसका वेटेज ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100% अगर हम लोग देखेंगे ठीक है तो ऑलमोस्ट आपका 35 to 40% यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ठीक है सर 35 पर 40% क्वेश्चन जनरल स्टडीज एंड जीके पर पाबा क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग और ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन তুমি কৰবা পাবা এডিআরই ক্ষেত্ৰত क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग পৰা তুমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা আৰু ৰিমেইনিং 10 to 15% যিখিনি তোমাৰ क्वेश्चन থাকিব সেইখিনি কোনটো পাৰ্টৰ পৰা আহিব ইংলিছৰ পৰা আহিব তো আমি যদি জেনাৰেল স্টাডিজ এন্ড জিকে এন্ড क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग तो जदि भालके करि लो तेतियाले आमी की करिब पारो एग्जाम तो क्वालिफाई करात आमार इजी होबो राइट किन्तु एटु बस्तुए जदि एडीआरई क्षेत्रत एखिनि बस्तु আছে किन्तु जदि आमी एडीआरई बाद दि पेलाय जदि आमी आसाम पुलिसर वेटेज तो साबले जाओ तेतियाले एटा कथा आमी गम पाम जे जनरल स्टाडीज एंड जीके जोंटु लेवल হয় जनरल स्टाडीज एंड जीके आमार किमान आइबो याते ऑलमोस्ट 55% क्वेश्चन आमी यार पर एक्सपेक्ट करिब पाम दैट मींस 50 to 55% फॉर Assam Police, okay, for Assam Police, right? এতিয়া কথাটো গল কি क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंगर ক্ষেত্ৰত for Assam Police weightage to খুব কম আহে যেনেকে কিমান আহিব খুব বেছি 20 পৰা 22% বা 25% क्वेश्चन তুমি Assam Policeত क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंगर পৰা পাবা তাৰ মানে क्वांट्स আৰু लॉजिकल रीजनिंगर weightage for Assam Police examinations অলপ কম হয় और इंग्लिशर तुमार की हो जाए जेनिबा बाकी रिमेनिंग जितु আছে 50 इफाले तुमार 20 to 25% यातो तुमार की पाबा इंग्लिशर वेटेज तो अलप बाहि जाय ठीक আছে কিন্তু সবতছে বেশি আসাম পুলিশৰ কাৰণে কোনটো হয় এ পাৰ্টটো হয় জেনাৰেল স্টাডিজৰ পাৰ্টটো হয় ঠিক আছে এতিয়া টেট এক্সামত বাকি বিলাক সব একেই থাকিব যিখিনি টেট এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খালি এটা বস্তু চেঞ্জ হৈ যাব যে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন নতুন পেপাৰ থাকিব দ্যাট ইজ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজি ঠিক আছে तो शिशु विकासक लो जिखन पेपर থাকিব चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड पेडागोजी से रिलेटेड जो पेपर रहेंगे वहां पे आपका वेटेज 35 to 40% रहेंगे असम पार्ट मैंने जीएस से असम वाला पार्ट के बारे में जब बोला उसका भी वेटेज 30% के साथ 30% अप्रोक्सीमेटली 30% रहेंगे ठीक है और बाकी जो जनरल स्टडीज है वो 15 to 20% रहेंगे एंड रिमेनिंग इंग्लिश रहेंगे ठीक है अब वो बात हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे टेट के लिए जनरल स्टडीज का वेटेज ज्यादा होता है ऑलमोस्ट आपका 40% टू ऑलमोस्ट आपका 50% यहाँ पे हो जाएगा ठीक है 50% नहीं भी होगा तो 40% एटलीस्ट हो जाता है कुल मिला के ठीक है क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का भी ऑलमोस्ट 15% यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रिमेनिंग आपका जो 40% है ठीक है वो आपका यहाँ से दैट मीन्स मैंने ये जो बोला 40% कुल मिला के आप मान लीजिए कि जनरल स्टडीज में 35 to 40% क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज से मिलेंगे ठीक है उसके बाद आपको पेडागोजी से 40% क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेगा 35 to 40% ठीक है क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग से आपको 15% के आसपास में आपको क्वेश्चन मिलेगा एंड रिमेनिंग जो है वहां पे आपको इंग्लिश से क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे ठीक है तो रिमेनिंग एटू থাকে तो অলমোস্ট যদি চাবলৈ যোৱা সবতছে এ পাৰ্টৰ ওয়েটেজ এডিআৰইত বেছি ঠিক আছে ए पार्ट टू वेटेज जनरल स्टडीज एंड जीके वेटेज टू आसाम पुलिस एंड टेटत बहुत बेसी হয় ঠিক আছে আৰু ইংলিশ তোমাৰ জিয়ে নসুৱা কেলে নট মোৰ দেন 25 কৰবাত 15 আৰু কৰবাত 25 তো ए পাৰ্টৰ ওয়েটেজ গুটে গিটা এক্সামতে অলমোস্ট কম্পাৰেটিভলি কম হয় ঠিক আছে আই হোপ কিবা নহয় কিবাটো তোমালকে বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় তোমালকে আকৌ ভিডিওটো চাব পাৰিবা ঠিক আছে যেটো মই আপলোড কৰি দিম ওকে নেক্সট এতিয়া কথাটো হৈ গল কি
যিকোনো এটা এক্সাম কোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रयोजन की है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में बेसिकली जो आपका यूट्यूब चैनल है वहां पे कैसे पढ़ाया जाता है, आपको एमसीक्यू डिस्कशंस कराया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पे आपको दिख जाता होगा कि 100 मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज। अब यहाँ पे कॉमन जैसा कुछ नहीं होता, आपके पास अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने अगर चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप कभी भी एमसीक्यू पढ़ के आप एग्जाम निकाल नहीं सकते। वो इसीलिए किया जाता है ताकि वीडियो का रीच बढ़ जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत सारा आए देखे वीडियो को। मेरा जो कहना है कि देखिए, बात सुनने में थोड़ा अलग अजीब लगेगा आपको, लेकिन आप इससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप कोचिंग ले लें, आपको अगर कॉन्सेप्चुअली चीजों को आपको अगर नहीं सिखाया जाएगा तो आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो हम लोग पढ़ाते हैं वहां से अगर आप जाके एपीएससी डिपार्टमेंटल एग्जाम भी दे दे तो वो भी क्वालिफाई कर ले, उतना स्टैंडर्ड तक हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसा होता है, क्या होता है दिखाने के लिए एक पार्ट मैंने यहां पे रखा है। आई हैव एडेड सम पार्ट, ठीक है, फ्रॉम आसाम हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे एक रूलर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, मैं कैसे इसको पढ़ना है देखिए, मैं समझा देता हूं। जैसे एंशिएंट असम हिस्ट्री में आप ऐसे देखिए, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है शायद, तो आप लोगों को नहीं मालूम हो सकता है, कोई बात नहीं। अब एंशिएंट असम हिस्ट्री में देयर वाज ए किंगडम इन असम दैट वाज कामरूपा किंगडम। ঠিক আছে, কামরূপ সাম্রাজ্য। আর এই কামরূপ সাম্রাজ্য তিনটা বংশই রাজত্ব করেছিল। मैं क्लास में ये भी बताऊंगा डायनेस्टी और किंगडम के बीच में क्या अंतर होता है, हर एक चीजों को अच्छे से हम लोग डील करेंगे। अब देखिए, कामरूप किंगडम जो है, कामरूप किंगडम में तीन अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया था। पहला था बर्मन वंश, बर्मन डायनेस्टी, बर्मन वंश। ঠিক আছে, বর্মন বংশ বা বর্মন ডাইনেস্টি। दूसरा जो था डेट वाज सलस्तंबा डायनेस्टी বা শালস্তম্ভ বংশ। ठीक है, एंड तीसरा था पाला डायनेस्टी বা পাল বংশ। আমার যেটো কামরূপৰ পাল বংশ আছিলে। अब देखिए, पाला डायनेस्टी का एक रूलर था धर्मपाला, जिसके बारे में मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं, कुछ समझाने जा रहा हूं। वहां से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एंड क्या क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये भी आप लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए, कुछ बाकी सब तो नहीं पढ़ेंगे, दो चीजें यहाँ पे बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है, सिर्फ हम लोग ये पॉइंट पढ़ेंगे और कालिका पुराण के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, पहली बात में हम लोग किस में ज्यादा ध्यान देते हैं, पहली बात तो ये है कि हम लोग को टाइमलाइन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक रूलर के बारे में। जैसे मैं जैसे कराऊंगा आप लोग को वैसे ही कराना है। ट्रीट दिस लाइक ए क्लास। ठीक है, आने वाले 5-6 मिनट्स के लिए आपको भूल जाना है कि आप कहीं पे बैठे हो, आप एक क्लास कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आपको कराना है, जैसे मैं पूछूंगा आपको वहां से बैठ के बोलना है। তোমালোকে যেতিয়া ভিডিওটো চাই থাকিবা ভাবিবা যে তুমি লাইভত আছা আৰু তোমাক যদি মই কিবা এটা সুধিছো তুমি যাতে তাৰ পৰা উত্তৰটো দিয়া, সেইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্ৰথম কথা যে মই কেনেকৈ পঢ়াওঁ, সাপোজ তোমাৰ যদি মই কৈছো দ্য নেক্সট ৰুলাৰ ফ্ৰম পালা ডাইনেষ্টি ৱাজ ধৰ্মপালা। ঠিক আছে, তো যিমান কেইজন ৰজা আছিলে তাৰ ভিতৰত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰজা পাল বংশৰ কোন আছিলে, তেওঁ আছিলে ধৰ্মপালা, যিগৰাকীয়ে 1095 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1120 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে, जिन्होंने 1095 एडी से लेके 1120 एडी तक रूल किया था फॉर द पीरियड ऑफ 25 इयर्स। किमान बছৰ राजत्व কৰিছিলে, 25 বছৰ তেওঁ কি কৰিছিলে, राजत्व কৰিছিলে। ठीक है, मैंने क्या बोला, 25 इयर्स उन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1095 एडी अप टू 1120 एडी। কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়া কৰিছিল তোমালোকে কমেন্টছত লিখিব পাৰা বা কপিটো লিখিব পাৰা। কি ক'লো মই, 1095 এডিৰ পৰা 1120 এডি লৈকে কিমান বছৰ ৰুল কৰিছিলে, 25 বছৰ ৰুল কৰিছিল। আই হোপ তোমালোকৰ মনত ৰখিছে 1095 টু 1120 এডি। তেতিয়া কেছটো গ'ল কি, তোমালোকে এটা বস্তু চাগে জানা, বহুতৰ কনফিউজন আছে, মই 100% চিয়ৰ, এই যে আমি যে কওঁ বৰ্তমান 2025 চন, अभी हाल फिलहाल में कौन सा साल चल रहा है, 2025। 2025 माने कौन सा सेंचुरी है, दैट इज 21st सेंचुरी। এটা বহুতৰে এই सेंचुरी उलियाओते बहुत प्रॉब्लम है, सेंचुरी निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए कि मैंने एक दे दिया कि 940 एडी, तो कौन सा सेंचुरी है, बहुत लोग बोलेंगे कि 9th सेंचुरी, बहुत लोग बोलेंगे 10th सेंचुरी। एक्चुअली कौन सा सेंचुरी है, 10th सेंचुरी। अब देखो यहाँ पे कैसे निकाला जाता है ये भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब जब भी आप एक, अगर मान लीजिए आपको नहीं भी मालूम है, एक ट्रिक है, ठीक है, जो मैंने ऐसे निकाला है, जहां पे मान लीजिए कि 1449, ठीक है, 1449 एक साल दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 943 एडी। अब देखो, जहां पे 4 डिजिट्स में आपको कुछ दिख जाए,
ठीक है, आपको अगर सेंचुरी निकालना है कि 1449 कौन सा सेंचुरी का पार्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 4 डिजिट है ना, पहला जो 2 डिजिट है उसके साथ +1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर 15। तो 1449 माने किमान है 15 सेंचुरी। যেতিয়া তিনটা ডিজিটৰ থাকে তেতিয়া কি কৰিব লাগে, এটা ডিজিট ফাৰ্স্ট ডিজিটটোৰ লগত +1 কৰি দিবলৈ, কিমান হ'ব 10, 9 + 1, তো এইটো কোনটো হ'ব, ডেট ইজ 10 সেঞ্চুৰী। সো আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব যে তোমাৰ ধৰ্মপালাৰ টাইমটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, কিমান দেখিছোঁ 1095, 1095ৰ লগত 1095 মানে ইয়াত কি হৈ যাব 10 + 1 11 সেঞ্চুৰী, ৰাইট। তো 1120 কি হ'ব তোমালোকে উলিয়াই ল'বা। এতিয়া শুনি লোৱা কথাটো, ঠিক আছে, মোৰ আগতে লগত পঢ়ি লোৱা তাৰপিছত কৰিবা। সো হি रूल फ्रॉम 1095 टू 1120। अब देखो यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, द फेमस कालिका पुराण वाज रिटेन अंडर हिज पेट्रोनेज। যে যিখন শাক্ত ধৰ্মৰ অন্যতম যিখন উপপুৰাণ, ঠিক আছে, 18খন উপপুৰাণৰ অন্যতম উপপুৰাণ কালিকা পুৰাণখন তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে কামৰূপ সাম্ৰাজ্যত সেই সময়ত লিখা গৈছিলে। दैट मीन्स कालिका पुराण जिन्होंने लिखा था ही वाज सेज मार्केंडेया। मार्केंडेया ऋषिয়ে কি কৰিছিলে, এই কালিকা পুৰাণ ভাগ কামৰূপৰ কোচবিহাৰ অঞ্চলতে তেওঁ কি কৰিছিলে, লিখিছিলে। আৰু তেতিয়া কোনজন ৰজা আছিলে কামৰূপ সাম্ৰাজ্যত, তেওঁ আছিলে ধৰ্মপালা, যিগৰাকী ধৰ্মপালাই তেওঁলোকক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে। ঠিক আছে, धर्मपाला ने ही पेट्रोनाइजेशन किया था और उन्हीं के पेट्रोनाइजेशन पे कालिका पुराण कामरूप साम्राज्य में लिखा गया था, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बुझी पाइसा। सो द फेमस कालिका पुराण वाज रिटेन अंडर हिज पेट्रोनेज। अब देखो कालिका पुराण के बारे में भी यहाँ पे देख लीजिए। पहली बात तो यह कि कालिका पुराण ऑल्सो कॉल्ड द काली पुराण और सती पुराण और कालिका तंत्र। कालिका पुराणक তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয়, কালী পুৰাণ বুলিও কোৱা হয় কালীমাৰ কাৰণে, সতী পুৰাণ বুলি কোৱা হয়, আৰু বা কালিকা তন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এইখন ইট ইজ ওৱান অফ দ্য 18 মাইনৰ পুৰাণাছ, that means উপপুৰাণাছ ইন শাক্তিজিম ট্ৰেডিশ্যন অফ হিন্দুইজিম। হিন্দু ধৰ্মৰ শাক্ত যিটো ট্ৰেডিশ্যন আছে, শাক্ত ধৰ্ম আছে উপধৰ্মৰ, 18খন পুৰাণৰ ভিতৰত অন্যতম পুৰাণ কোনখন হয়, कालिका पुराण। कालिका पुराण क्या है कि हिंदुइज्म में जो शाक्त हिंदुइज्म है, शाक्त हिंदुइज्म के अंदर टोटल 18 माइनर पुराण है, और माइनर पुराण 18 माइनर पुराण में से एक इंपॉर्टेंट पुराण उपपुराण और माइनर पुराण कौन सा है, दैट इज काली पुराण और कालिका पुराण या सती पुराण और कालिका तंत्र है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला था कि इट वाज द टेक्स्ट वाज लाइकली कंपोज्ड इन असम और कोच बिहार रीजन ऑफ इंडिया एंड इट इज एट्रिब्यूटेड टू द सेज मार्केंडेया। मार्केंडेया मुनिয়ে লিখিছিল বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই সময়ৰ অসমৰ কোচবিহাৰ অঞ্চলত মানে কামৰূপ সাম্ৰাজ্যৰ যিখন আণ্ডাৰতে বৰ্তমানৰ কোচবিহাৰ যিখন ৱেষ্ট বেংগলৰ পাৰ্ট হয়, সেই কোচবিহাৰ অঞ্চলতে সেজ মাৰ্কেন্ডায়ে ধৰ্মপালাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কালিকা পুৰাণখন লিখিছিল বুলি কোৱা যায়। It exists in many versions, variously organized into 90 to 93 chapters. য'ত 90 পৰা 93টা চেপ্টাৰত এই কালিকা পুৰাণখন সুসংগঠিত ৰূপত সেজ মাৰ্কেন্ডায়ে লিখি উলিয়াইছিলে। বাকি আমি একো পঢ়া নাই, বাস 2টা পইণ্ট 3টা পইণ্টে পঢ়িছো। Now let's try some questions, ঠিক আছে। The first question, এতিয়া চোৱা তোমালোকে যেতিয়া আনসাৰ দিবা ন, ভিডিওটো পজ কৰি ল'বা, পজ কৰি পেলাই তোমালোকে আনসাৰ দিবা, ঠিক আছে। The famous Kalika Puran was written during, যদি এটা কোয়েশ্চন আহে, the famous Kalika Puran was written during, ফেমাস তোমাৰ যিখন কালিকা পুৰাণ আছিলে সেইখন কোনটো সময়ত লিখা গৈছিলে, অপশন আছে 8 to 9 century AD, 10 to 11 century AD, অপশন A B, অপশন C 11-12 century, অপশন D none of the above। এটা তোমালোকে পজ কৰি লোৱা আৰু আনসাৰটো দিয়া। মনত পেলাবা, আমি কি মনত পেলাব লাগিব, ধৰ্মপালাৰ টাইমটো যদি আমি মনত পেলাও আমি কি কৰি দিব পাৰিম, এই আনসাৰটো আমি কৰিব পাৰিম। তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত আনসাৰটো লিখি দিয়া, পজ কৰি পেলাই লিখিবা, দেন মই চাম, ঠিক আছে। মই যেতিয়া কম তাৰ পাছত লিখি কিন্তু লাভ নাই, ঠিক আছে, নিজকে টেষ্ট কৰা। তো কি কোৱা গৈছে, কালিকা পুৰাণ বা কেতিয়া লিখা গৈছিলে, কেতিয়া লিখা গৈছিলে, আনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰে 11-12 century। কিয় এক্স্যাক্টলি আমি কেতিয়া লিখিছিল নাজানো, ঠিক আছে, কেতিয়া লিখিছিল আমি গম নাপাও, কিন্তু এটা বস্তু আমি জানো যে ধৰ্মপালাৰ সময়তে লিখা গৈছিলে। তো ধৰ্মপালাই কেতিয়াৰ পৰা ৰুল কৰিছিলে, 1095 মানে কিমান সেঞ্চুৰী, 11 century, ৰাইট। 11 century হয় গাইজ, আপ টু 1120 মানে কিমান সেঞ্চুৰী, 12 century বা 12 শতিকা, ঠিক আছে, দ্বাদশ শতিকা, ওকে, 12 century AD।
তো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি যদি 11 12 যেহেতু ধৰ্মপালাই লিখিছিলে এটা 1095 লিখিছিল নে 96 लिखिছিল या तो 1097 में लिखा गया था हम लोग को नहीं मालूम 1101 में लिखा गया था या 20 में लिखा गया था उसी टाइम पे नहीं मालूम या तो 11 15 16 17 किसी भी साल में लिखा गया था हम लोग को प्रॉपर नहीं मालूम है तो क्वेश्चन में ऑप्शंस भी ऐसा दिया हुआ है 2 सेंचुरी के बीच में लिखा गया था आप देखो धर्मपाला का टाइम जो है दैट इज ये कहां पे आता है 11-12 सेंचुरी तक उनका रूल था 1095 टू 1120 दैट मींस 11 सेंचुरी एंड 12 सेंचुरी अब इसीलिए ऑप्शन में भी क्या है 11-12 सेंचुरी तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा तो पढ़ा ऐसे जाता है अगर मान लो मैंने सीधा दिखा दिया होता कि बोलो इसका आंसर क्या है तो आपको सीधा मैं अगर मैं एमसीक्यू डिस्कशन करा रहा होता तो मैं सीधा बोल देता कि 11-12 सेंचुरी आप लोग याद रख लीजिए तो आपको आप भूल जाते कितने दिन याद रखते भूल जाते अभी आप लोग कभी नहीं भूलेंगे दूसरा क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने के बाद এনেকুৱা स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखिले माने हमारे छात्र छात्री की करे भय करे अब एपीएससी में यही सब इसी तरीके से क्वेश्चन आते देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि यू शुड नो हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है भूल जी स्टेटमेंट এই স্টেটমেন্টটো তুমি এলিমিনেট কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি কি পঢ়িম এই কোৱেশ্চনটো পঢ়িম কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস ৰিগাৰ্ডিং দ্য কালিকা পুৰাণ কালিকা পুৰাণৰ লগত জড়িত তলত উল্লেখনীয় তিনটা স্টেটমেন্ট কনসিডাৰ কৰিব কৈছে প্ৰথমটো দিছে যে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য 18 মহাপুৰাণস অফ হিন্দুইজম ঠিক আছে নেক্সটটো দিছে The text is particularly associated with the worship of the goddess Kamakya in Assam. যে এই যিখন কালিকা পুৰাণ আছে মই পঢ়ুৱাও নাই কিন্তু এইটো পইণ্ট এই কালিকা পুৰাণখন মা কামাখ্যাৰ লগত জড়িত মা কামাখ্যাক কেনেকৈ পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি কথা তাত লিখা আছে এইখিনি কথাৰ লগতে এই কালিকা পুৰাণখন জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে মই পঢ়ুৱা নাই তুমি নাজানা সাপোজ 3 নম্বৰটো কি দিছে ইট ওয়াজ কম্পোজড ডিউৰিং দ্য গুপ্তা পিৰিয়ড ইন নৰ্থ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে কৈছে যে ইট ওয়াজ কম্পোজড ডিউৰিং দ্য গুপ্তা পিৰিয়ড ইন নৰ্থ ইণ্ডিয়া তুমি নাজানা এখন যেতিয়া মানে সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া গুপ্ত বংশই শাসন কৰি আছিল কৈছে এই কালিকা পুৰাণখন সেইটো সময়তে অসমত লিখা গৈছিল তুমি জানা যে গুপ্ত সাম্ৰাজ্য কেতিয়াবা কেতিয়ালৈকে ৰুল কৰিছিল ভাল কথা যদি তুমি নাজানাও তথাপিও তোমালোকে এই আনসাৰটো কৰিব পাৰা পজ কৰি লোৱা এবাৰ চোৱা তলত কি দিছে which of the statements given above is are correct ঠিক আছে ওপৰত উল্লেখিত কোনটো স্টেটমেন্ট ঠিক আছে শুদ্ধ হয় বুলি কৈছে এটা তোমালোকে সাপোজ একোই নাজানা সাপোজ নাজানাই তথাপিও এই কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰা ভালকে পঢ়ি চোৱা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এলিমিনেট কৰিব ট্ৰাই কৰা যিটো ভুল উত্তৰ তুমি জানা যে এটো ভুল হয় এই ভুলটো এবাৰ এলিমিনেট কৰিব ট্ৰাই কৰা দেন এটেম্প কৰা ঠিক আছে পজ কৰি লোৱা পজ কৰি তোমালোকে এটেম্প কৰি চোৱা হল এতিয়া মই আনসাৰটো ক'ব বিচাৰিছো তিনটা স্টেটমেন্টৰ তুমি সাপোজ 2 নম্বৰটো নাজানা 3 নম্বৰটো নাজানা কিন্তু 1 নম্বৰটো হয়তো তুমি কৰবাত জানা বা জানো লাগিছে কি লিখা আছে ইট ইজ ওয়ান অফ দা 18 মহাপুৰাণস অফ হিন্দুইজম বুলি কৈছে মহাপুৰাণ আছিল নে ইট ইজ ওয়ান অফ দা 18 মাইনৰ পুৰাণস অফ হিন্দুইজম হয় क्या होता है 18 माइनर पुराण्स में से एक थे या फिर 18 महापुराण्स या तो पुराण्स में से एक थे ये क्या था इट इज वन ऑफ द 18 माइनर पुराण्स ऑफ हिंदुइज्म बा तुम्हार उपपुराण 18খন উপপুৰাণৰ অন্যতম হে এখন কোনখন আছিল কালিকা পুৰাণখন আছিল दैट मींस स्टेटमेंट 1 तो की হয় ভুল হয় ঠিক আছে ভুল হয় अगर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है तो जिस ऑप्शंस में 1 आ रहा है सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे तो ऑप्शन कौन सा बच जाएगा 2 only that means the second statement है the text is particularly associated with the worship of the goddess Kamakya in Assam that would be the correct statement আৰু আমি এনেকৈ স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনো কৰিব পাৰো যিখিনি আমাৰ লিমিটেড নলেজ আছে কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমাৰ যদি থাকে আমি গোটেইখিনি বস্তু কৰিব পাৰো ঠিক আছে কিছুমান অপচন আমি নাজানিলেও উত্তৰটো কৰিব পাৰো এতিয়া কথাটো হৈ গল কি লাষ্টত আহিব আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে বা আমি যদি কৰাব লাগে আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম কি কৰিব লগা কাম আৰু আমি কৰিব লগা কামখিনি আমি কৰিব লাগিব See, it is a game of 50-50 ठीक है तो 50% एफर्ट आप लोगों की तरफ से आएंगे 50% एफर्ट हमारी तरफ से हम लोगों को देना पड़ेगा ठीक है 50% आमी एफर्ट দিব লাগিব 50% তোমালোকে এফৰ্ট দিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব সাকসেস আমি দুই পক্ষই আমি সাকসেস পাম
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नाम हम लोगों को कमाना है, ठीक है, कि हमारे स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली एग्जाम क्लियर किया है, तो हमारे लिए वो गर्व की बात है। आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपका ऑब्जेक्टिव्स और एम क्या होना चाहिए हमारे साथ, कि आपको क्या करना है, आपको सक्सेस पाना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करके एक जॉब आपको लेना है, आपकी फैमिली की आपको आपकी फैमिली को आपको सिक्योर करना है, ठीक है। उसके लिए ही उस जुनून को साथ में लेके हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो क्या बात आता है, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा और हमारे तरफ से हम लोग क्या करेंगे। पहली बात जो है कि हम लोग रेगुलर क्लासेस कराएंगे, जो लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में रहेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, लाइव क्लास में 100% अटेंडेंस आपको रहना ही है, आपको 100% अटेंड, ठीक है। मान लीजिए आप बीमार है, आपके घर में कुछ फंक्शंस है, पहले ही आप लोगों को हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि हम 2 दिन या फिर 1 दिन या फिर 3 दिन तक क्लास लाइव नहीं आ सकते, लेकिन हम लोग रिकॉर्डेड हम लोग देख लेंगे। आपको यू हैव टू यू नो वॉच दैट रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, दोज रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आपने मिस किया है तो। एंड वी विल फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद वीकली आपका एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करा जाएगा। अब यहाँ पे कौन से स्टूडेंट का क्या स्कोर है, ये कौन सा स्टूडेंट कौन से लेवल पे है, वो देखा जाएगा, ठीक है। आपके लिए साथ में जो आपके तरफ से आपको करना पड़ेगा, हमारे तरफ से हम लोग क्लास कराएंगे, वीकली टेस्ट कंडक्ट कर देंगे और हमारे तरफ से आपको एक पर्सनलाइज्ड रूटीन आपके शेड्यूल के आधार पे दिया जाएगा, ठीक है। और 1-to-1 गाइडेंस कि कौन से स्टूडेंट का दिन में क्या काम होता है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड क्या है, हम लोगों को सब कुछ मालूम होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आप लोगों के नाम जान पाएंगे, और नाम जान पाएंगे तो हम लोग आप लोगों के टच में रहेंगे और आपके प्रिपरेशन के जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग इवैल्यूएट कर पाएंगे। आप अगर अभी आपके तरफ से তোমালোকৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব লাগিব, তোমালোকে এইটোতো জানি লোৱা, অকলতো আমি কৰিলে নহব, এইটোতো মিছা কথা কৈ লাভ নাই যে আমাৰ ইয়াত আহিলে তোমালোকে পাছ কৰি যাবা, তোমালোকে নিজেওতো কৰিব লাগিব ন, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ পাছ কৰিছে, বহুতেতো ফেইলো কৰিছে, এনেকুৱাতো নহয় অকল পাছেই কৰিছে, সঁচা কথাটোতো ক'বই লাগিব ন, ঠিক আছে। তো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব চোৱা, তোমালোকে ডেইলি ক্লাছটো ডেইলি কৰিব লাগিব, যদি ক্লাছ মিছ হৈছে তোমালোকে ৰেকৰ্ডেডটো চাব লাগিব, সেইদিনাই শেষ কৰিব লাগিব। अगर मान लो पेंडिंग आपने रखा क्लासेस, तो बाद में जाके एक्सक्यूज मी, बाद में जाके आपको एक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, पेंडिंग क्लासेस का आपको एक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, इसीलिए डेली बेस में आपको कुछ करना, ठीक है। आपको मैं अगर बोल दूं आपको 1 घंटे में ये पहाड़ चढ़ना है तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन मैं अगर बोलूँ आपको 3 महीने में इस पहाड़ को चढ़ना है, धीरे धीरे करके आप यहाँ पे गए, आप नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे तो आप आराम से चढ़ पाएंगे। तो आपको डेली क्लासेस आपको करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन आपको डेली, भले ही आपको आधा घंटा हो, लेकिन आपको करना ही है उस दिन में जो आपको सिखाया जाता है, সেই দিনটোত যি পঢ়োৱা যাব সেইখিনি তোমালোকে কৰিব লাগিব रिवीजन, एंड दैट इज मस्ट, ठीक है। रूटीन आपको बना लेना है और हम लोग बना के देंगे, आपको रूटीन फॉलो करना है, रिगोरसली फॉलो करना है, ठीक है। यू हैव टू बी डेडिकेटेड, ঠিক আছে, डेडिकेटेड एंड नो पेंडेंसी, সেইটো তুমি পেন্ডেন্সি একো ৰাখিব নোৱাৰিবা, নো পেন্ডেন্সি অফ ক্লাसेस एंड टास्क, ঠিক আছে। তুমি মুঠতে কোনো ধৰণৰ তোমাক যি টাস্ক দিয়া যাব, তুমি তোমাৰ যি পঢ়োৱা যাব সেইখিনি তুমি যাতে একো বস্তুৱে পেণ্ডিং ৰাখিব নোৱাৰা, সেইটো মেক চিয়ৰ তোমালোকে কৰিব লাগিব, ৰাইট। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি, তাৰ লগত এডিচনেলি আমি দুটা বস্তু দি থাকিম, এটা হৈ গ'ল ইউটিউবত আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এনালাইচিছ, যিটো এনালাইচিছ তোমালোকে ডেইলি এইটো হেবিট বনাব লাগিব, ৰাতি শোৱাৰ আগত বা ৰাতিপুৱা শুই উঠি তোমালোকে এনালাইচিছটো বা দিনত হ'লেও তোমালোকে চাই ল'ব লাগিব, ডেট হেজ টু বি কম্পালচৰি ফৰ ইচ এণ্ড এভৰি ওৱান, এইটো চাবই লাগিব, ঠিক আছে, কাৰণ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এণ্ড ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত আমি আসাম ৰিলেটেড এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিওঁ, আৰু দুইটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনালাইচিছ হওক বা আসাম ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নহওক কিয়, তাতে কুৱেশ্যন থাকে কনচেপ্টটো দিয়াৰ পাছত, তোমালোকে সেইটো এটেম্প কৰি ইউটিউব বা ইনষ্টাগ্ৰাম বা যিয়ে নকৰা কেলে বা তোমালোকে ফেচবুকত য'তেই নোচোৱা কেলে তোমালোকে তাৰ কমেণ্টছত সেই কুৱেশ্যনটো এটেম্প যেতিয়া কৰি দিবা, তোমালোকে যেতিয়া কনচেপ্টটো পঢ়িলে কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিবা, সেইটো তোমালোকৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সদায় থাকি যাব। বাট য়েছ, এটা বস্তু মই শেষত কৈ দিওঁ, কেতিয়াবা যদি ডিমোটিভেট ফিল হয়, এটা কথা মনত ৰাখিবা যে তুমি হয়তো যিহৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিলা प्रिपरेशन, जिसके लिए भी आपने प्रिपरेशन चालू किया था, भले आपके पेरेंट्स के लिए हो, भले आपके कोई लव्ड वंस नियर एंड डियर वंस के लिए हो, भले आपके फैमिली की स्टेटस चेंज करने के लिए क्यों ना हो, आपको उसको भूलना नहीं है। whenever you feel demotivated, just think about the reason
लाइक जिसके लिए आपने स्टार्ट किया था ठीक है और मैं এটা কথা কওঁ যদি জীৱনত অভাৱ কেতিয়াবা পাইছা সেই অভাৱ কিন্তু এটা চাকৰিয়ে পূৰণ কৰিব পাৰে সেইটো সত্য কথা আৰু তোমাৰ পৰিয়ালৰ যি জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড সেই মানদণ্ডও ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰে এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া আছিলে উইথ দিছ আই এম গোয়িং টু এণ্ড দিছ ছেশ্যন হেয়াৰ আৰু সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু পুনৰ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে তোমালোকৰ আমাৰ যেনেকৈ ইমানখিনি ষ্টুডেণ্টছে ছাকচেছফুল হ'ল তোমালোকেও যাতে অহা বছৰলৈ ছাকচেছফুল যাতে হোৱা ইমানকে কৈ মোৰ যোনটো আজিৰ ছেশ্যন সেইটো মই এণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ Thank you everyone for watching this class. My video bully noko. Keep watching Exam Sastras. Thank you. Have a good day.